असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए नावल का लास्ट एंड फाइनल पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिलावर शाह ने कमरे को चंद सेकंड हाली हनी नज़रों से घूरने के बाद वापस अपना रुख खिड़की की तरफ कर लिया। एक बार फिर वो हाल में चलती रौनकों पर सपाट नजरें डाले खड़ा था। न जाने कितने ही पल वो और वहां खड़ा रहता कि पीछे से आने वाली नस्वानी आवाज़ पर वो करंट खाकर पलटा। दिलावर शाह इस आवाज़ को लाखों आवाज़ों में भी पहचान सकता था। ये उसकी लारेब की आवाज़ थी, मगर सामने जो लड़की खड़ी थी उसकी लारेब तो नहीं थी। इस लड़की ने बुर्का पहना हुआ था और नोज पीस में से सिर्फ उसकी दो आंखें नजर आ रही थी। वो चंद पल सवालिया नजरों से तकता रहा कि वो दोबारा गोया हुई। दिलावर शाह कोई अपनी जान के साथ ऐसा करता है क्या? अब की बार उसे धोखा नहीं हुआ था, बल्कि ये उसकी लारेब की ही आवाज़ थी। अपनी समात पर यकीन करते हुए वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ आया और उसे लिपट गया। लारेब, तुम सच में मेरे पास खड़ी हो? लारेब, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि तुम लौट आई हो। दिलावर शाह उसे अपनी मजबूत बाहों में जोर से भींचते हुए बेयकीनी से बोला। चंद पल उसे अपने आप में सिमटे रहने के बाद वो उससे अलग हो गया और तेजी से उसकी नोज पीस हटाकर उसकी खूबसूरत चेहरे का दीदार करने लगा। लारेब ने भी सर तपा दिलावर शाह को देखा तो नजर उठी। ये वो दिलावर शाह तो नहीं था, ये तो कोई और ही लग रहा था, बिखरा बिखरा सा, टूटा टूटा सा। उसे देखकर लारेब को लगा कि उसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। लारेब, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। मुझे यूं तन्हा छोड़कर चली गई। माना कि मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था, मगर उसने लारेब के चेहरे को हाथों के प्याले में लेते हुए पागलों की तरह कहा, तो आपने मेरे साथ क्या किया दिलावर शाह? आपने मेरी जिंदगी को ही मजाक बना दिया। और तो और ये देखो, ये सब क्या है? आपने ये सब करने से पहले एक बार भी सोचा कि ये सब देख कर मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। कोई ऐसा अपनी जान के साथ करता है क्या? लारेब ने सिसकते हुए शादी का कार्ड और फोन की तस्वीरें उसके सामने लहरा दी। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी जान, वो तो दादा ने कहा तो मुझे करना पड़ रहा, वरना मोहब्बत तो पहले भी मैं तुमसे ही करता था, अभी भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। दिलावर शाह ने तस्वीर को देखते हुए मासूमियत से कहा, इसका मतलब मोहब्बत मुझसे और शादी दानिया से? लारेब की बात पर दिलावर शाह को करंट लगा था। ये क्या कह रही हो तुम? दानिया से शादी? मैंने तो कभी हवा में भी नहीं सोचा था। वह बौखलाते हुए फौरन बोला था। ये क्या है फिर? लारेब ने अब उसे करीब से कार्ड को दिखाया। यह गलत है लारेब, ये झूठ है। मैंने दानिया से शादी के लिए कभी हामी नहीं भरी। कार्ड को हैरत से देखते हुए सदमे से बोला। अच्छा, शाह पैलेस में मैंने अपने कानों से आपको दानिया से बातें करते सुना था। लारेब आपको मुंह पर हाथ रखती लड़ने को बिल्कुल तैयार खड़ी थी। सच बताऊं, मैंने तुम्हें दरवाजे में खड़ा देख लिया था, इसलिए जानबूझकर कहा था, ताकि मैं देख सकूं कि तुम मेरे साथ दानिया को देखकर जलित होती हो कि नहीं, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। और रही बात दानिया की, तो मैंने उससे झूठ भी नहीं कहा और उसे खुश भी कर दिया। मैंने यही कहा था कि लाड़ेब के बाद कोई दूसरी लड़की मेरी जिंदगी में रही तो वो तुम होगी, और मुझे यकीन था कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। वो छोड़ भी दिया तो मैं अपने दिल में किसी को जगह नहीं दे सकता। इस एक बात से वो ठीक तो हो गई थी। एक बात और, मैंने हमेशा उसे बहन की तरह माना है। जब भी वो मेरे पास आई मैंने उसे सहारा दिया, मगर मेरी नीयत तुम्हें थोड़ा सताने के अलावा और कुछ नहीं थी। रही बात तस्वीरों की, तो वो तो मुझे ज़बरदस्ती निकलवानी पड़ी। अब दानिया और यासिर की शादी पर मुझे हर जगह ना चाहते हुए भी हिस्सा डालना ही पड़ा। दिलावर शाह ने कहते हुए एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। आपको पता है क्या, इस कार और नीचे होते नकाह को देखकर मेरी जान निकलते निकलते बची। वो तो शुक्र है जब मैं पूरी तरह से हारती हुई जमीन पर बैठती चली गई थी तो एक बार फिर से स्टेज की तरफ देखा था, जहां दूल्हे मियाँ अपना सेहरा निकालकर फोटो निकलवाने लगे। यकीन माने, उस जगह यासर को देखकर मेरी जान में जान आई थी, वरना आज आपकी लाड़ेब की कहानी खत्म। उससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती, दिलावर शाह ने उसके लबों पर अपना बारी हाथ रखते हुए कहा, उहुं, सर जी, हम अंदर आ सकते हैं क्या? अचानक ही यासर की आवाज़ पर सटपटाते हुए दोनों दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। यासर के साथ खड़ी दानिया मुस्कुरा रही थी। वो धीरे से चलती हुई लाड़ेब के पास आकर खड़ी हो गई। लाड़ेब, मुझे माफ़ कर देना, मैंने ज़िंदगी में पहले कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो तो दिलावर शाह से शादी तय होने पर मैं पूरी तरह से उस पर खुद का कब्जा समझने लगी, मगर अचानक ही तुम दोनों के रिश्ते को मैं कबूल नहीं कर पाई। और अनजाने कितनी देर दफ़ा तुम्हारा दिल भी दुखाया, मगर जब तुम यहाँ से चली गई तो लवशा की हालत देखकर मैं समझ गई कि ये लारेब के सिवा किसी का नहीं हो सकता। मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं कितने मजबूर रिश्ते को तोड़ने के चक्कर में पड़ी थी।
तब यासर ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो दाजान और दिलावर ने मंजूर कर लिया और मैंने भी उनके फैसले पर सर झुका दिया क्योंकि इसके लिए मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। दानिया ने सर झुकाते हुए शर्मिंदा होते हुए कहा, जिंदगी में कभी कभी इंसान को अपने ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिसके लिए दिल बिल्कुल ही तैयार नहीं होता, मगर अपने बड़ों के फैसले पर सर झुकाना पड़ जाता है। दानिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने भी दिल की आवाज़ को दबाते हुए बड़ों के फैसले पर सर झुका ही लिया था। उसके बाद पर लाड़ेब हाली हाली नजरों से उसे बस तकते ही रही मगर बोली कुछ नहीं। यासर, ये कार का क्या मामला है भाई? हमारी बेगम को एकदम से डरा दिया तुमने। दिलावर शाह को याद आया तो वो अचानक ही पूछ बैठा, कौन सा कार्ड? वो नासमझी से पूछ बैठा। वो मैंने लाड़ेब को यहाँ आकर अपने मिजाज खुदा की ऐसी हालत देखने के लिए बनवाया था, वो भी इकलौता पीस, ताकि वो देखते ही यहाँ दौड़ी चली आए। इसके अलावा दिलावर शाह के कमरे की सजावट अपनी पसंद से करवाई ताकि धूमधाम से इनका सरप्राइज वलीमा भी कराया जा सके। मगम लाड़ेब मोहतरमा, कार्ड कल मिलने के बाद भी इतना लेट पहुंची? दानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद पर लाड़ेब ने इकबाल को उसे खामोश नजरों से देखा, फिर एक झटके से उसे अपने सीने से लगा लिया। दानिया, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकती। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो न जाने मैं कब वापस लौटती। पलटती तो जरूर, मगर कब ये मुझे नहीं पता था। लाड़ेब ने तुझकर बड़ी नजरों से दानिया को देखते हुए कहा, इसका मतलब तूने मुझे माफ कर दिया? दानिया ने हैरत से पूछा। जी हाँ, क्योंकि ये सब करके तूने मुझे सच्ची खुशियाँ दे दी हैं। उसके सामने तो तुम्हारे दिए गाँव कुछ भी नहीं। लाड़ेब ने मुस्कुराते हुए फरादली से कहा। चलो भाई, अब नई नवेली जोड़ी अपने कमरे में जाए। दिलावर शाह ने अचानक ही कहा। ओ, ऐसा क्या? नहीं जाते। हमें इसलिए भेजा जा रहा है ताकि पुरानी जोड़ी मिल सके। यासर ने होंडू को गोल घुमाते हुए आंखें मटका कर कहा। लाड़ेब इसकी बात पर झिम सी गई। यासर, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम हो के? दिलावर शाह ने यासर की शरारत पर उसे आड़े हाथों लेना चाहा, मगर अब बहू से ज्यादा कोई और मजबूत रिश्ता जुड़ चुका है साले साहब। यासर ने बहनोई होने का रोब झाड़ा। ठीक है, गलती हो गई। दिलावर शाह ने हार मानते हुए कानों को हाथ लगाते हुए कहा। तब भी दाजान, तैमूर और सलमा बेगम ही कमरे में दाखिल हुए। दाजान को देखकर लाड़ेब फौरन उनके गले लग गई और कान पकड़कर उनसे माफी मांगी कि अब आइंदा घर छोड़कर जाने की गलती दोबारा कभी नहीं करेगी। दिलावर शाह भी सलमा बेगम और तैमूर से मिला। फिर दाजान ने उन लोगों के लिए खाना लगवाया ताकि वो खाना खाकर आराम कर सकें। वैसे भी रात बहुत हो चुकी थी। खाने से फारग होकर लाड़ेब कमरे में आई तो दिलावर शाह ने उसे पकड़ना चाहा, मगर वो ठिंगा दिखाती हुई वॉशरूम में बंद हो गई। वो जैसे ही बाहर निकली तो दिलावर शाह दरवाजे पर ही उसका इंतजार करता नजर आया। पहले शुक्राना तो पढ़ लीजिए, और हम एक हो ही गए। लाड़ेब ने उसकी आंखों में झांकते हुए अपनी आंखें पटपटाते हुए कहा। हाँ, माशाल्लाह, हमारी बेगम तो बहुत बदली बदली सी लग रही है। दिलावर शाह ने प्यार बिन नजरों से उसे देखते हुए कहा। फिर दोनों ही नमाज अदा करने लगे। नमाज से फारग होते ही दिलावर शाह ने फूल से सजे खूबसूरत बेड पर लाड़ेब को लाकर बिठा दिया। वैसे तुम्हारा चेहरा काफी मुरझा सा गया है, आंखों के नीचे भी काफी हल्के लग रहे हैं। उसने लाड़ेब के चेहरे को बागौर देखते हुए कहा। जी, आपकी? अभी वो जुमला मुकम्मल नहीं कर पाई कि दिलावर शाह हाथ के इशारे से उसे रुकता हुआ सीने पर हाथ रखता बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा। आपको ये क्या हो गया है? लाड़ेब ने नासमझी से पूछा। आपकी बात सुनकर हम बेहोश होते होते बचे हैं। इस बार तुम जब से आई हो मुझे हैरान करे जा रही हो। पहले तो बुर्का, फिर आप क्या के बंदे की जान ही निकाल लेनी है तुमने। इतना प्यार पहले कहाँ छुपा कर रखी थी? दिलावर शाह ने उसकी आंखों में झांकते हुए प्यार से कहा। बस वो शुरू में आपके कॉलेज में जिद वाली बात पर ही सब गड़बड़ हो गई, वरना इतना सब कुछ नहीं होता और ना ही मैं गुस्से से आपसे ऐसे बात करती। लाड़ेब ने मुंह फैलाकर कहते हुए मुस्नुई हर्फगी का इजहार किया। एक बात बताऊं जान, तुम्हारे बगैर मैं बहुत तड़पा, मुझे मेरी भी खबर नहीं थी। अच्छा हुआ तुम आ गई हो लाड़ेब, फटते जज्बात से कहते हुए दिलावर शाह की आंखें नम हो गई। मुझे नजर आ रहा है जी, आपकी सुराख के आंखों के नीचे स्याह निशान जो रात जगह का पता दे रहे हैं। बड़ी हुई शेप, बिखरे बिखरे बाल, ये सब चीख चीख कर आपकी बेताबी और तड़प का ऐलान कर रहे हैं। लाड़ेब ने ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए कहा। वो दोनों इतने खुश थे कि पहले ये बात नोट नहीं कर पाए थे, मगर जैसे ही फारूक हुए तो बहुत ही सुकून से एक दूसरे को प्यार लौटाती नजरों से देखते हुए अपनी तरफ अपने जज्बात का इजहार करने लगे। वैसे आपने अपनी जिद पूरी कर ही ली, मुझे अपना बना कर ही रहे। अचानक ही लाड़ेब ने चमकते हुए कहा। अच्छा, तब तो मैं तुमसे साफ साफ मोहब्बत का इजहार करता हूँ। तुम भी तो एक बार इजहार मोहब्बत कर दो। दिलावर शाह ने इल्तजा की। मैं मानती हूँ कि आपने मुझे अपना बनाकर अपनी जिद पूरी कर ली,
اس کی بات پر لاریب نے شرارت سے اسے ستانے کے لیے کہا، رکو ابھی بتاتا ہوں، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ دلاور اسے پکڑنے کو لپکا تو وہ فوراً بھاگ اٹھی۔ آپ نے میرا ڈائیلاگ چرایا ہے، لاریب نے نروٹھے پن سے کہا۔ جب میں نے تمہیں تم سے چرا لیا تو ڈائیلاگ میں کیا رکھا ہے؟ دلاور شاہ نے اس کے قریب ہوتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کی نازک کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچی تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اب بول بھی دو، دلاور شاہ اس کے کان میں گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی۔ دلاور شاہ کی دک دک کرتی سانسیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے بے قابو ہوتے دل کے ساتھ نظریں جھکاتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے محبت ہے دلاور شاہ، اور میں آپ کے بغیر ایک پل خوش نہیں رہ سکتی اور نہ ہی جی سکتی ہوں۔ مجھے آپ کا ساتھ تا حیات چاہیے۔ کیا آپ میرے ساتھ خوشی خوشی اپنی پوری زندگی گزارنا پسند کریں گے؟ لاریب نے پلکیں جھپکتے ہوئے بہت ہی اعتماد سے کہا، جی ہاں مسز دلاور شاہ، مجھے منظور ہے، اور میں آج ہر اس چیز کے لیے دل سے معافی مانگتا ہوں جس کی بنا پر تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ دلاور شاہ نے بھی فوراً حامی بھری اور ساتھ معافی نامہ بھی پیش کر ڈالا۔ میں آپ کو کب کا معاف کر چکی ہوں جانے لاریب۔ لاریب کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر وہ خوشی سے ناچنے لگا اور پھر گویا ہوا، میں اپنی پوری زندگی تمہارے ہی ساتھ گزارنا چاہتا ہوں لاریب۔ دلاور شاہ نے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے اس پر جھک گیا۔ وہ تھوڑا سا پھڑپھڑائی تو دلاور شاہ نے اس سے لیے خوبصورت کمرے کے پھولوں سے سجے بیڈ پر چلا گیا، کیونکہ آج آخر دلاور شاہ کو اس کی محبت مل ہی گئی تھی۔ دلاور شاہ کی پاکیزہ محبت میں لاریب بھی آخر گوڈے گوڈے ڈوب گئی تھی اور اپنا آپ خود کی رضامندی سے دلاور شاہ کو سونپ دیا۔ دور کھڑکی سے جھانکتا چاند ان دونوں کے ملن پر خوشی سے سرشار ہو گیا۔ رات قطرہ قطرہ پگھلنے لگی اور وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوتے گئے۔ اگلی صبح بہت ہی روشن اور اجلی اجلی تھی۔ لاریب کی آنکھ اذان کی آواز سے کھل گئی تھی۔ وہ نیند سے اٹھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کے جمائیاں لینے لگی۔ تبھی اس کی نظر بے خبر سوئے دلاور شاہ پر پڑی۔ وہ گزری رات کو سوچتے ہوئے وہ شرماتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ نہا کر اس نے فجر کی نماز پڑھی اور مسکراتی ہوئی دلاور شاہ کو جگانے آ گئی۔ دلاور شاہ، شاہ جی اٹھو، آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ لاریب اس کے پاس بیٹھی پیار سے اس کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ دلاور شاہ ہونٹ سوتا رہا، شاہ جی آپ کیا کھا کر سوئے تھے کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں؟ لاریب نے اسے اٹھتا نہ دیکھ کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا، کھا کر نہیں پی کر سویا تھا یار، ابھی تک اس کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ لاریب، دلاور شاہ نے اچانک ہی آنکھ کھول کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر گراتے ہوئے کہا۔ لاریب اچانک ہی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے لاریب حیرت سے گویا ہوئی، آپ کو کس چیز کا نشہ چڑھا ہے جی؟ تمہارا نشہ، اس نے نشے سے چور لہجے میں کہتے ہوئے گستاخی کر ڈالی۔ آپ بینا بہت گندے ہو۔ اس کی حرکت پر وہ سٹپٹاتے ہوئے بولی، اچھا گندا ہوں تو جلدی سے صاف کر دو پلیز۔ دلاور شاہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے شرارت سے بولا، آپ نماز پڑھ پہلے، پھر باتیں بگاڑتے رہنا۔ اب کی بار لاریب نے روبدار آواز میں کہا۔ اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی شرارت چھوڑ کر واش روم میں گھس گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ پھر اس کے پاس آ بیٹھا۔ ابھی وہ رومانس کا موڈ بنا ہی رہا تھا کہ دروازے پر ہوتی دستک سے چڑ سا گیا۔ دروازہ کھولنے پر یاسر اودانیہ کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ صبح صبح کیا آفت آن پڑی ہے، خود تو اپنی زندگی کی پہلی صبح خراب کر ہی رہے ہو، اوپر سے میرے سر پر بھی سوار ہو گئے ہو۔ بھائی آج تم لوگوں کا ولیمہ ہے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ ایک دن ہوئے ہیں شادی کو، انجوائے کرنے کی بجائے دوسروں کے رومانس کا بھی کچرا کر کے رکھ دیا ہے۔ دلاور شاہ نے ہفکی سے منہ پھیلاتے ہوئے کہا تو یاسر اور دانیہ دونوں ہی ہنس پڑے، جبکہ لاریب شرما کر خود میں سمٹنے لگی۔ ہم صبح صبح یہ بتانے آئے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ آپ دونوں کا بھی ولیمہ ہے۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے ایک ساتھ کہا، ٹھیک ہے ہم تیار ہو جائیں گے، تم لوگ جا کر آرام کرو اور ہمیں بھی کرنے دو۔ دلاور شاہ انہیں کسی بھی طرح سے بگانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ ایک بار وہ لوگ کمرے سے نکل گئے تو رات سے پہلے لاریب اس کے ہاتھ نہیں آنے والی۔ دلاور نے تقریباً انہیں بگا ہی دیا تھا۔ دونوں اس کی جلد بازی پر کہکہ لگاتے آگے پیچھے نکل گئے تھے۔ ان کے نکلتے ہی دلاور شاہ نے دروازہ بند کیا اور پاس کھڑی لاریب کو اپنے ساتھ جکڑ لیا۔ اب وہ بہت ہی پیار سے اس کے ایک ایک نقش کو اپنی نظروں سے چھوتا ہوا اس کے چہرے میں اپنا چہرہ چھپانے لگا تھا۔ ریڈ اور گولڈن کلر کا لہنگا پہنے، زیورات سے سجی ہوئی حنائی ہاتھوں میں بڑے بڑے چوڑیاں پہنے، بالوں کا اچھا سا سٹائل بنائے، چہرے کو گھونگھٹ سے چھپائے، وہ نظریں نیچے کیے سجائے بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ دلاور شاہ دروازہ بند کرتا ہوا کروکر سے چلتا اس تک پہنچا۔ مس بہادر صاحبہ، آپ کو شادی بہت بہت مبارک ہو۔ دلاور شاہ نے محملی ڈبیا کھول کر اس کی مہروتی انگلی میں ڈائمنڈ رنگ سجاتے ہوئے پیار سے کہا، آپ کو بھی شاہ جی۔
लाड़ेब ने शर्माते हुए सर झुका कर कहा, वह तुम्हारे मुंह से शाहजी बहुत अच्छा लगता है। वैसे तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। क्या आप बंदे की जान लेने का इरादा है? दिलावर शाह ने उसके खूबसूरत सरापे को नजरों के जरिए दिल में उतारते हुए कहा। उसकी बात पर लाड़ेब शर्मा सी गई। वादा करो लाड़ेब, तुम पूरी जिंदगी हंसी खुशी मेरे साथ गुजारोगी। दिलावर शाह ने अपना हाथ उसके सामने फैलाते हुए वादा लेना चाहा। मैं वादा करती हूँ शाहजी, आपके हर दुख और सुख में आपके साथ रहूंगी। लाड़ेब ने अपनी गन्नी पलकें चुपकाई और धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए कहा, शुक्रिया मेरी जान, तुम्हारे जवाब ने मेरा दिल खुशी से बाग बाग कर दिया। दिलावर शाह ने गंभीर लहजे में कहते उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। उसकी कुर्बत पर लाड़ेब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने दर दर करते दिल को संभालते हुए अपने दोनों हाथों से दिलावर शाह को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, मैं हार चुकी हूँ दिलावर शाह। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी झूठी अना की दीवार को चिकनाचूर कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे अपने दिल के करीब रखो। मैं भी तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बस इजहार करने में हिचकिचाहट महसूस करती थी। लाड़ेब ने उसकी नीली खांसी आंखों में झांकते हुए प्यार से कहा, उसके सीने पर सर रख दिया। वैसे एक बात तो मैंने मान ली है लाड़ेब, तुम जैसी दूसरी पीस नहीं बनी होगी। एकदम नाडर, खुद मुख्तियार, अपनी बात पर अटल रहने वाली लड़की, मजबूत किरदार की लड़की। मेरी इतनी मोहब्बत पर भी तुम अगले रोज की तरह अपनी बात पर डटी रही। वरना कोई और लड़की होती तो कब का मेरे पीछे घूमने भी लग जाती। मुझे फख्र है कि मेरी बीवी बहुत मजबूत किरदार की मालिक है। दिलावर शाह ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए मोहब्बत व अकीदत से कहा। उसकी बात पर लाड़ेब की रूह तक सरशार हो गई। आज वो हार कर भी जीत गई थी। दिलावर शाह ने सच में अपनी जिद पूरी कर ही ली थी। उसने लाड़ेब को इतनी मोहब्बत दी कि उसे उस पर यकीन करना ही पड़ा। दिलावर शाह ने लाड़ेब के होश उड़ाते सरापे पर नजर गाड़ते हुए उसे अपनी बाहों में दबोचते हुए टेबल लैंप बुझा दिया। धीरे धीरे रात गुजरती गई और वो दोनों एक दूसरे के होते गए। 2 माह बाद। शाहजी उठो, ऑफिस जाना है। लाड़ेब उसके बड़ों खूबसूरत बालों में हाथ फेरती हुई उसे प्यार से जगा रही थी। मगर दिलावर शाह टस से मस्त नहीं हुआ। शाहजी, मुझे मालूम है आप जागे हैं, चलें आप फौरन उठ जाएं। लाड़ेब ने फिर लाड से कहा। मगर इस बार भी वो टस से मस्त नहीं हुआ। आप ना ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे रोज वाला तरीका एहतियार करना ही पड़ेगा। कहते हुए लाड़ेब ने झुककर उसकी पेशानी पर प्यार भरा बोसा दिया और धीरे से उसके गाल थपथपाए। यार, कब से इसका इंतजार कर रहा था, मगर तुम होके जानबूझकर दूसरे तरीकों से उठा रही थी। नींद की एक्टिंग कर करके मैं थकने लगा था। शुक्र है तुमने अपने नाजुक लब से प्यार भरा बोसा दे ही दिया। दिलावर शाह ने उसके गाल थपथपाते ही उसे अपनी बाहों के हसार में लेकर मुस्नुई हफ्की से कहा। यह लाड़ेब का रोज का तरीका था अपने शाह को नींद से जगाने का। सॉरी शाह जी, मुझे मालूम है अब रोज इसी तरीके से जागते हो, मैं बस आपको तंग कर रही थी। लाड़ेब ने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा। वो फट से दूर होकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि आपका मूड बदले, फौरन नहा धोकर ऑफिस के लिए निकल जाएं। लाड़ेब तेजी से कहती हुई कमरे से निकल गई। पीछे दिलावर शाह दिल महसूस कर रह गया और मुंह उतारता हुआ वॉशरूम में चला गया। वो तेजी से तैयार होकर ऑफिस चला गया था क्योंकि उसे लेट हो गया था। अभी उसे ऑफिस गए 2 घंटे ही हुए थे कि लाड़ेब को उसकी याद सताने लगी तो वो फ़ोन लगाकर बैठ गई। फ़ोन उठाते ही लाड़ेब तेजी से बोली, शाह जी आप कब आओगे, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अरे मेरी जान, आप ऐसे फ़ोन किया करोगी तो मैं ऑफिस जाना ही बंद कर दूंगा या सर के बल दौड़ा चलाऊंगा। दिलावर शाह ने मुस्कुराते हुए गंभीर लहजे में कहा। उसकी बात पर लाड़ेब कहका लगाकर हंसने लगी। चंद पल हंसने के बाद वो गोया हुई। अरे बस बस, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। चले चुपचाप काम करें, कोई सर के बल चलकर आने की जरूरत नहीं है। लाड़ेब ने कहते ही खट से फोन रख दिया। दिलावर शाह बेचारा फोन को हाली हाली नजरों से देखता ही रह गया। फोन रखकर अभी लाड़ेब वजू करने जाने का सोच ही रही थी कि डोर बेल बजने लगी। वो जैसे ही घूमी तो दिलावर शाह मुस्कुराता हुआ उसके पास चला आया। आपने हमें याद किया और हम आपके सामने, आप बिना। लाड़ेब ने अपने सर पर हाथ मारते हुए उसे घुड़ी लगाते हुए कहा। आज इन 2 घंटों में बहुत बड़ा काम करके आया हूँ, आप भी सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। दिलावर शाह ने एक अदास से कहा। अच्छा, आपने ऐसा कौन सा काम अंजाम दे दिया है भाई? लाड़ेब ने तो जस्सत से पूछा। उस इंसान को सलाहों के पीछे ढलवाया है जिसने मेरी बीवी, मेरी महबूबा को छूने की जुर्रत की थी। दिलावर शाह ने उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए मोहब्बत से कहा। आपकी बीवी को छूने की हिम्मत, मतलब मीर कासम? लाड़ेब ने उसकी बात को दोहराते हुए अकल के दौरे दोहराए थे।
جی بیگم، آج میر قاسم لڑکیوں کا کاروبار کرتا پکڑا گیا اور پکڑانے والے کا نام دلاور شاہ ہے۔ بہت دنوں سے میں نے اپنے آدمی اس پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑے رکھے تھے اور آج موقع ملتے ہی میں نے اسے پکڑا بھی دیا۔ اب وہ مجرم سلاحوں کے پیچھے ہے، مگر اصل اس کا باپ میر جعفر ابھی بھی زندہ ہے۔ دلاور شاہ نے کالر کھڑا کرتے ہوئے ایک ادا سے کہا، وہاں میرے ہینڈسم پلس انٹیلیجنٹ ہینڈسم جی، آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ کے لیے انعام تو بنتا ہے۔ لاڑیب نے تالی بجاتے ہوئے اس کے گل پر ایک بوسہ انعام کے طور پر دے دیا۔ اسے پہلے کہ دلاور شاہ کچھ کہتا اس کا فون بج اٹھا۔ ہیلو، واٹ؟ ان اللہ و انا الیہ راجعون، خدا ان کی معافت فرمائے۔ دلاور شاہ نے وہاں سے ملنے والی خبر پر افسوس سے کہا، کیا ہوا شاہ جی؟ اس کے فون رکھتے ہی لاڑیب نے گھبراتے ہوئے پوچھا، میر جعفر کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید انہوں نے اپنے بیٹے کی گرفتاری اور خود کی گاؤں میں بدنامی کا صدمہ لے لیا تھا۔ دلاور شاہ نے افسوس سے کہا، شاہ جی، برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اللہ ان کی معافرت فرمائے، آمین۔ لاڑیب بھی افسوس سے کہتے ہوئے بیڈ روم میں چلی گئی۔ تب بھی دلاور شاہ بھی پیچھے چلا آیا۔ لاڑیب، ہم کسی دن حویلی چلیں گے۔ دلاور شاہ کہتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا، ہاں، ویسے بھی آپ کو چلنا ہی پڑتا۔ اچانک ہی لاڑیب نے گردن جھکاتے ہوئے شرما کر کہا، مطلب کیوں چلنا پڑتا؟ دلاور شاہ نے اس کا چہرہ باغور دیکھتے ہوئے کافی حیرت سے پوچھا، وہ آپ داد جان سے پوچھ لیں۔ لاڑیب نے پھر شرماتے ہوئے گول مول سا جواب دیا۔ اس کے بعد دلاور شاہ نے فوراً حویلی فون کھٹکا دیا اور داجان نے فون اٹھاتے ہی اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ دلاور شاہ داجان کی بات سن کر خوشی سے پاگل ہونے لگا تھا اور داجان کو جلد حویلی آنے کا کہہ کر فون رکھ دیا۔ کیوں جی، آپ ہم سے ہی چھپائی پھر رہی تھی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فون رکھتے ہی دلاور شاہ نے اسے کاندھوں سے تھامتے ہوئے غصے سے کہا، وہ مجھے شرم آ رہی تھی۔ لاڑیب نے نظریں چراتے ہوئے آہٹ کہہ ہی دیا، آپ کو شرم آ رہی تھی؟ اس لیے میں باپ بننے والا ہوں، یہ خبر مجھے داجان سے پتہ چلی، حالانکہ میں تمہارے پاس ہی تھا تو پہلے مجھے پتہ چلنی چاہیے تھی۔ دلاور شاہ نے خوش ہوتے ہوئے نروٹے پن سے کہا، پتہ تو چل گئی نا؟ وہ منمنائی، اور اس کے لیے میں تمہارا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے اتنی اچھی خوشخبری سنائی ہے۔ دلاور شاہ نے جذبے لٹاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ خدا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ہمیں اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازنے جا رہا ہے۔ لاڑیب نے کہا تو دلاور شاہ اس کی بات پر فخر سے لاڑیب کو دیکھتے ہوئے فرتے جذبات سے اس کی پیشانی پر ایک پیار بھرا بوسہ دے ڈالا۔ مجھے تم پر فخر ہے لاڑیب کہ تم ہر بات پر شکرانہ پڑھنا نہیں بھولتی۔ اس نے بہت ہی عقیدت سے لاڑیب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، شاہ جی، اس سب کا کریڈٹ صرف اور صرف آپ کو جاتا ہے جس نے ایک مغربی لباس سے بے تن کرنے والی لڑکی کو پردے کی اہمیت سے روشناس کروایا، جو اب مشکل لباس پہننے کو دل سے ترجیح دیتی ہے، جو 5 وقت کی نماز کی پابند بھی ہو گئی ہے، ساتھ تہجد و شکرانے کے نوافل بھی یاد سے پڑھنے لگی، جو باہر نکلنے سے پہلے خود کو پوری طرح سے نقاب میں ڈھک کر نکلنے لگی۔ اتنا ہی نہیں، جس نے محبت کرنا بھی سیکھ لیا اور اسے حاصل کر بھی لی۔ ان سب کی وجہ صرف آپ ہو اور اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں شاہ جی۔ لاڑیب نے مسکراتے ہوئے ایک دم اعتماد سے اپنی بات مکمل کی۔ اس کے مسکرانے پر دلاور شاہ بھی مسکرا اٹھا اور خوشی کے مارے اسے گلے سے لگا لیا۔ اب وہ باپ جو بننے والا تھا، دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ آخرکار اتنی محنت و محبت کے بعد جیت دلاور شاہ کا مقدر ٹھہری تھی۔ وہ جو محبت کا ترسا ہوا انسان تھا، لاڑیب کی محبت میں سرشار ہو گیا تھا۔ لاڑیب کے ساتھ نے اس کی زندگی میں بہت سے رنگ بھر دیے تھے۔ ہاں تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو اس ناول کی ہیپی اینڈنگ؟ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ ناول پڑھنے کے لیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔